इवनिंग क्लास वेलकम टू डीप इनसाइट्स। आज आम जानिबा ओडिया विभागर जो सेम वन रही प्राक सारला युग से प्राक सारला युगर जो रही प्रथम साहित्य ओडिया भाषार जो प्रथम साहित्य रही जहाँ को चर्या साहित्य बोली कही था से विषय किसी विवरणी आम आज आलोचना करवा। जानिया प्रथमे कि ओडिया भाषाटा केउठार सृष्टि लाभ कर ओडिया भाषा जो सृष्टि लाभ करिछि ताहा केउ भाषा परिवार अंतर्गत जोटा कि रही सोशियोलोजी आम पढ़ी गोटे भाषा परिवार प्लस ओडिया भी थर्ड सेमिस्टर अच्छी भाषा परिवार। तो आम जाना कि ओडिया भाषा जो रही केउठु विकास लाभ कला। तो प्रथम जानले प्रथम सर्ट क्वेश्चन मुझे कहीदेवी लंग क्वेश्चन भी कहीदेवी। प्रथम आम जानिले जो ओडिया भाषाटी केउ भाषार विकास लाभ कर इट्स अ सर्ट क्वेश्चन। तो आंसर टी होची पूर्व मागधी अपभ्रंशरू ओडिया भाषाटी विकास लाभ करछि। कोडू ना पूर्व मागधी अपभ्रंशरू ओडिया भाषार विकास लाभ होइछि। नेक्स्ट देखिबा बौद्ध सहज सिद्ध मानकर द्वारा रचित चर्या साहित्य को ओडिया भाषा रे सृष्ट साहित्यर एक अन्यतम निदर्शन भाव में घोषणा करा जाय बा गणना करा जाय। तार कोन में जानले सेकंड लाइन जो बौद्ध सहज सिद्ध रहिले बौद्ध जो योगी माने रहिले जो माने साधना करंती तांको द्वारा रचित चर्या साहित्य को ओडिया भाषार सृष्टि होइतिबा साहित्यर निदर्शन भाव में गणना करा जाय। चर्या साहित्य कहले हमें कोन बुझुचे आमे जानले कोन कि चर्या साहित्य कोन बौद्ध सहज सिद्ध जो चर्या साहित्यटी रचना करछन सेटा कोन चर्या साहित्य कोन। तो चर्या साहित्य कोन ना ओडिया भाषा रे सृष्ट साहित्यर यह एक अन्यतम निदर्शन। चर्या साहित्य कहिले कोन बुझुचे आमे ना चर्या गीतिका को बुझुचे एवं दोहा को बुझुचे। दोहा माने हमर दुई पद विशिष्ट जो रचनावली को दोहा कहा जाय कविकर दोहा जेमिति रहिছে सेमती चर्या साहित्य कहले हम कोन बुझे ना चर्या गीति को बुझुचे एवं दोहा माने चर्या गीतिका एवं चर्या गीति एवं दोहा को नै कि जहाँ सृष्टि होई थाए ताहा को हमें चर्या साहित्य बोली कहि थाउ। तापर देखो केबे यह आविष्कार होइतिला कहा द्वारा यह आविष्कृत होइतिला। तो प्रथम आ गोटे प्रश्न पाइले हमें कोन ना चर्या साहित्य कहिले कोन बुझ आंसर दे लिखिबो कि चर्या साहित्य कहले चर्या गीति और दोहा को बुझे एक नंबर सम्बलित प्रश्न उत्तर। तापर देखो 1907 ख्रीष्टाब्द रे कोन होइतिला ना बंगलार थिले जे सुनामधन्य पंडित के थिले ना 1907 ख्रीष्टाब्द रे बंगलार थिले सुनामधन्य पंडित से होचि महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जे कि केउठु ना नेपाल दरबार रो पोथीशाला नेपाल दरबार रे थिबा पोथीशाला से कोन आ कहितले ना लोकलोचन को आसी नथिबा जो जिंस गुडी को लोकलोचन को आसीनी से गुडी को से अनुसंधान करथिले बा आविष्कार करथिले बोली हमें कहि थाउ। तो केतेक प्राचीन पोथी रहिछि प्राचीन पोथी से पाइथिले सेति मध्ये थिला 50 गोटी गीतिर समाज सेठी कोन थिला ना गोटे पोथी से जो आविष्कार करथिले जोटा कि पूर्वरु केबे लोकलोचन को आसी पारि नथिला सेथिरे रहिथिला 50 गोटी गीतिर समाहार हैला कि ताकू कोन को आइतला ना 50 गोटी जो गीतिर समाहार थिला चर्या विनिश्चय हैला कि कोन रहिथिला ना चर्या विनिश्चय थिला। तारे से जो रहिला हमर कोड पाइले किए पाइले सब इंफॉर्मेशन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे आसे चर्या साहित्य कहा को कहा जाय हैला कि तापर ओडिया भाषा केउ भाषारू सृष्टि लाभ करिछि तापर जो प्रथम आदि साहित्य जो रहिछि हमर ताहा काहा द्वारा रचित होइछि हैला कि एमिति सब क्वेश्चन आसे। आ हम देखिबा कोन हां एटा जो हम देखिले कि 1907 ख्रीष्टाब्द रे केउ ख्रीष्टाब्द रे हमरो जो रहिले हरप्रसाद शास्त्री को द्वारा कोन हेतला लोकलोचन को आसीतला कोन केते प्राचीन पोथी गुडीकर नाम कोन थिला आमे आंसर देबे रे कि चर्या विनिश्चय थिला प्राचीन पोथी गुडीकर नाम माने केउ पंडितों को द्वारा चर्या विनिश्चय आविष्कृत होइतला। आमे लिखि परिबा कि बंगालार
ସୁନାମଧନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେପାଳ ଦରବାରରୁ ପୋଥିଶାଳାରୁ କଣ ହେଇଥିଲା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିବା ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଦି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ତାହା ପରିଚିତ। ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କଣ ଥିଲା ନା ଏଥିରେ କଣ ରହିଛି ନା କଣ ରହିଛି ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି କଣ ରହିଛି ଏମିତି ବି ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟରେ କେତେ ଗୋଟି ଗୀତି ମାନଙ୍କ ସମାହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉତ୍ତର ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିବେ କି 50 ଗୋଟି ଗୀତି ମାନଙ୍କ ସମାହାର ରହିଛି ଏଥିରେ। ତାର କଣ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟରେ କଣ ରହିଛି 50 ଗୋଟି ଗୀତି ମାନଙ୍କ ସମାହାର ରହିଛି। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ସେଥିରେ ରହିଛି। ସରହପାଙ୍କ ଦୋହା କୋଷ ରହିଛି। ସରହପା ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ସହଜ ସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର ଦୋହା କୋଷ ରହିଛି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସରହପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟୋଟାଲି ସେପାରେଟ କ୍ଲାସ କ୍ରିଏଟ କରିବା। ସରହପା ଯେ ଥିଲେ ସେ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ହାତରେ ସର ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସରହପା ବୋଲି କହିଲେ। ପା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରେ ଯେମିତି ଡକାଯାଏ କି ମ୍ୟାଡାମ ଡକାଯାଏ କି ସାର୍ ଡକାଯାଏ, ସେଇଭଳି ୟାଙ୍କୁ କଣ ପା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଅଂଶ। ସରହପାଦ ବା ସରହପା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସମ୍ମାନ ସୂଚକ। ତାଙ୍କର ଦୋହା କୋଷ ରହିଛି। ସରହପାଙ୍କ ଦୋହା କୋଷ, କାହ୍ନୁପାଙ୍କର କଣ ଦୋହା କୋଷ ଏବଂ ଡାକାର ନବ। କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର କଣ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ପାଦ କାହ୍ନୁପାଦ କହିପାରିବା, କାହ୍ନୁପା ମଧ୍ୟ କହିବା। ସେଇଭଳି ସରହପା ସରହପାଦ। ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ସରହପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ଯୋଉ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ସରହପାଙ୍କର କଣ ଥିଲା ଏଥିରେ କୋଉ ରଚନା କରିଥିଲା? ହଁ ଦୋହା କୋଷ ଆମେ ଦେଖିବା। ସରହପାଙ୍କ ଦୋହା କୋଷ ଥିଲା। ଆଉ କାହ୍ନୁପାଙ୍କର କଣ ରହିଥିଲା ନା କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୋହା କୋଷ ଏବଂ ଡାକାର ନବ। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାକାର ନବ ବି ରହିଛି ହେଲା କି। ତ କଣ ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ନିଜ ସମ୍ପାଦନାରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ବା ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆକୁ କୋଉ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ? କିଏ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ? ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ କି ଥିଲେ କଣ ବଙ୍ଗଳାର ସେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। କଣ ସେ କଣ ହିସାବରେ ତାକୁ ସବୁ କରିଥିଲେ? ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସିଲା ଏଇଟା ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସମ୍ପାଦନାରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ସେଇଟା କଣ ହେଲା ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନା ତାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା, ଏଇଟା ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଭିତରେ ରଖିବ ଦ୍ରୁତ ଅଂଶ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦନା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଉଦ୍ଧୃତ ଅଂଶ ରହିବ। ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ନିଜ ସମ୍ପାଦନାରେ ରଚିତ କରିଥିଲେ। ଆମେ କହିପାରିବା କି 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ। ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯୋଉ ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପାଇଥିଲେ ତାହା କେଉଁ ନାମରେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ? ଆମେ କହିପାରିବା କି ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ତାକୁ ସେ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥିଲେ। କ୍ଲିୟର? ଟୋଟାଲି କ୍ଲିୟର? ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ତମେ ଟିକେ अंडरलाइन करदबा इजीली, एटा स्क्रीनशॉट नै आंतु अंडरलाइन तापर करदबा नोट कर देबे चर्चा साहित्य रो स्टार्टिंग नोट हैला। आमे देखिबा हमर जो रहिछि चर्चा साहित्य सॉरी हमर जो साहित्य रहिछि से साहित्य रहिला ओडिया भाषा ता रहिला। हमर ओडिया भाषा हम साहित्य पढछु। अच्छा ओडिया भाषा जो रहिला एटा केउ अछि? पूर्व मागधी अपभ्रंश, पूर्व मागधी अपभ्रंश रु यह विकास लाभ करिछि। आरो जो विकास रो प्रोसीजर रहिछि कोठु पूर्व मागधी अपभ्रंश रु। क्लियर? तापर लिखित रहिछि आलोचित रहिछि जटिबो। तापर कोन है ओडिया भाषा रे सृष्ट साहित्य रो जो अन्यतम निदर्शन हमें देखियो पाछे। निदर्शनटी जो हमें देखिले से निदर्शन कहा द्वारा रचित होइतला? बौद्ध सहज सिद्ध मानक द्वारा। बौद्ध जोगी बौद्ध सहज सिद्ध मानक द्वारा रहितला रचित होइतला हैला कि तार नाम होउछि चर्या साहित्य। ओके आदि एटा कोन दम कहला प्राक सारला जुगर साहित्य हमें कहूचे। सारला जुगर आरंभ पूर्वरु एई सबु ओडिया भाषा रे रचित जिंस ओडिया हम देखिया मिलुछि। तो देखिबा कि आपको केइ भली भाबरे आदित्य करथले
क्यों मसीहा 1907 इज इम्पोर्टेंट 1907 किसका थे किए ना बंगलार जो रहिले सुनाम धन्य पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री कौन करथिले ना नेपाल जो दरबार रही नेपाल दरबार जो पोथीशाला क्यों स्थान मन रखिए नेपाल दरबार पोथीशाला से कौन करथिले जो पोथी गुड़िक लोकलोचन को आसी नथिला लोकलोचन को गुड़िक आसी नथिला से गुड़िक कौन करथिले ना आविष्कार करथिले कौन सेतरे रहिथिला जो आविष्कृत होइथिला सेतरे कौन रहिथिला आमे से विषय जानिबा 50 गोटी गीतिर समाहार होइथिला 50 गोटी गीतिर समाहार एथिरे आमे देखिबाकू पाउ जहा को आमे कहू कि चर्या विनिश्चय बोली कही थाउ एथरे रहिछि सरपांक दोहाकोश कानुपांक दोहाकोश एवं डाक्टर नब ओके देखिबा आमे 1916 मसिया कोन हला हरप्रसाद शास्त्री जो रहिले सुनामधन्य पंडित बंगलार महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री तांको द्वारा से निज संपादन रे कोन कले बौद्ध गान ओ दोहा ओके नाम रे एहाकू प्रकाश करिथिले आज हमें जानिले चर्या साहित्य विषय किछि विवरणी नेक्स्ट क्लास में कोन करिबा ना सेपरेटली करदबा हमर जो कानु पारबे सरपांग रहिले तांको विषय आ चर्या साहित्य विषय भी आउ किछि इंफॉर्मेशन हमर बहुत इंफॉर्मेशन अछि जो गुडे का इंपोर्टेंट से गुडे में आलोचना करिबा आशा करूछि क्लास आपण पई कि उपादेय रहिबो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो